Et là, Dieu, il reprend Samuel. And then God says to Samuel, Il a dit, mais regarde pas l'apparence. he says, but don't look at the appearance. Parce qu'en fait, Samuel, il regarde à ce qui est évident. Because Samuel was looking to what was obvious. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Amen. Tu sais, Dieu, il voit les choses différemment. God sees things differently. T'as déjà vu, il y a un job, il y a un travail que tu vois, et tu vois une personne, et tu dis, ah mais elle est bien plus qualifiée que moi. Did it already happen to you when you're thinking about a job and you see a person Elle est and plus you tell intelligente. yourself they're more qualified for that, they're smarter, Elle est plus forte. they're stronger. Ou des fois, tu dis, il y a tu vas faire un travail, et tu dis, mais je suis pas la bonne personne. And sometimes you're thinking about a job, but then you don't see yourself as fitted for that job. Je suis pas assez intelligent. I'm not smart enough. Je suis pas assez fort. I'm not strong enough. Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. We always look at what is obvious with the On eyes. regarde à ce qui est évident. We look at what is evident. Mais Dieu regarde au cœur. But God looks at the heart. Il y en avait encore un qui était même pas considéré par son père. There was another one that weren't even considered by his father. Et celui-là, c'était David. It was David. Il n'était pas considéré. He wasn't even counted in. David, il a rien fait pour être choisi comme roi, mais il deviendra ce roi-là. David didn't do anything special for him to be chosen as king, but he will become the king. Et tu sais, il ne faut pas faire pour être choisi, You don't need to do anything special in order to be chosen, mais tu dois choisir d'être pour faire. but you need to choose to be in order to do. Il a été choisi parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. He was chosen because he has a heart according to God. Et du coup, tu te poses la question, And then you ask yourself the question, probablement comme je me la pose moi-même. like I asked this question to myself too. Pourquoi moi? Why me? Pourquoi moi? Why me? Pourquoi ce travail? Why this job? Pourquoi cet appel? Why this calling? Pourquoi cette mission? Why this mission? Mais Dieu te choisit. But God chooses you. Alors tu dois choisir d'être selon le cœur de Dieu. So you need to choose to be according to the heart Tu of dois God. choisir de vivre selon Dieu. You need to choose to live according to God. Matthieu 6, verset 21 dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. In Matthew 6:21, it is said, "For where your treasure is, there your heart will be also." Et moi j'ai envie de te dire, là où est ton cœur, là est ton onction. And I want to say, where your heart is, there is your anointing too.